ମୁଁ ମୋର ମାଳିକା ଅମୃତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛି। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କଳକିଳା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଉ କିଛି ନୂତନ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଶୁଣିବା। ସନ୍ଥ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଦାସଙ୍କର ଶିଶୁବେଦ ପୁସ୍ତକରୁ ଗତ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ କଥା ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲି। ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନ କିପରି ମଧୁର ମିଳନ ହୋଇ କଳକି ଲୀଳାଖେଳା କଳିଯୁଗ ଅନ୍ତିମ ସମୟ ବେଳକୁ କରିବେ, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କ'ଣ ସେଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ହିଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲି। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଆଉ କିଛି ନୂତନ କଥାକୁ ଶୁଣିବା ସେଇ ଶିଶୁବେଦ ପୁସ୍ତକରୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା କ'ଣ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ସେଠାରେ। ବେଦ କେତେ ପ୍ରକାର ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଜାଣିଛେ 4 ପ୍ରକାର ବେଦ, ଯଥା ଋକ୍, ସାମ, ଯଜୁ, ଅଥର୍ବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି 8 ପ୍ରକାର ବେଦ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆହୁରି 4 ପ୍ରକାର ବେଦ ଉପରେ ଆହୁରି ଶିଶୁବେଦ, ନିର୍ବେଦ, ଧନୁର୍ବେଦ, ଏମିତି ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଏଠି। ତେବେ ଆହୁରି ଅନେକ ବେଦ କଥା ତ ଲେଖା ଅଛି, ସନ୍ଥ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ବା ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ମଧୁର ମିଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆହୁରି କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଶୁଣିବା। ପଢ଼ି ଶୁଣିଲେ ଶିଶୁବେଦ ଜୀବନ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ଏ ଶିଶୁବେଦ ମଧୁ ଗୀତି। ଗତଥର ଯୋଉ ଅଧ୍ୟାୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିଥିଲି 500 ପୃଷ୍ଠା ପରେ ସେ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବା କଥା ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି। ତେବେ ଏଥର ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟାୟ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଶୁଣଉଛି 700 ପୃଷ୍ଠା ପରେ, 774 ପୃଷ୍ଠା ପରେ କଥା ସବୁ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ସେଇ ଶିଶୁବେଦ ପୁସ୍ତକରେ। ପଢ଼ି ଶୁଣିଲେ ଶିଶୁବେଦ ଜୀବନ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ଏ ଶିଶୁବେଦ ମଧୁ ଗୀତି ତୁମ୍ଭର ପ୍ରିୟ ମଧୁରାତି। ଜନମ ହୋଇ ଭଗବାନ ପବିତ୍ର କରିବ ଜୀବନ। ତେଣୁ ପଢ଼ିଲେ ଶୁଣିଲେ, ଯିଏ ପଢ଼ୁଛି ଯିଏ ଶୁଣୁଛି, ଜୀବନ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ବୋଲି କୁହାଉଛି। ତାକୁ ଶୁଣିଲେ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଲାଭ ହେବ। ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ ଲୀଳା ଯେହେତୁ ଏହା, ତେଣୁ ଏହାକୁ ପଢ଼ିଲେ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଲାଭ ହେବ। ଏହା ହେଉଛି ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ, ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳାମୃତ କଥାବସ୍ତୁ ଅଟେ। ଏ ଶିଶୁବେଦ ମଧୁ ଗୀତି ତୁମ୍ଭର ପ୍ରିୟ ମଧୁରାତି। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ମଧୁ ଗୀତି ଆଉ ମଧୁରାତି। ଏ କଥା ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ମଧୁରାତିର କଥା, ମଧୁ ଗୀତିର କଥା, କାରଣ ସେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଅମୃତ ମିଳନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କଥା ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଜନମ ହୋଇ ଭଗବାନ ପବିତ୍ର କରିବ ଜୀବନ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ଜନ୍ମ ନେଇକି ଜଗତ ଜୀବନକୁ ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କଥା ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆଉ କାହା କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ସେ ଗୁଣନିଧି ନର ରୂପ ଦର୍ଶନେ ଖଣ୍ଡେ ମହାପାପ। ସେ କମନୀୟ ରୂପକାନ୍ତି ଦର୍ଶନେ ଜଗତ ମୁକତି। ସେ ପାଦ କମଳ ସୁନ୍ଦର ପବିତ୍ର ଜୀବନ ମୋହର। ସେ ଗୁଣନିଧି ନର ରୂପ। ସେ ଯୋଉ ଗୁଣନିଧି ସ୍ୱୟଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ ଯିଏ ନର ରୂପ ଧାରଣ କରିବେ କଳିଯୁଗ ଅନ୍ତିମ ସମୟ ବେଳକୁ, କଳକି ଲୀଳାଖେଳା ବେଳକୁ, ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନେ ଖଣ୍ଡେ ମହାପାପ। ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲେ ହିଁ ମଣିଷଙ୍କର ଯୋଉ ମହାପାପ ଥିବ ତାହା ଖଣ୍ଡନ ହେଇଯିବ। ମହାପାପୀଙ୍କର ମହାପାପ ଖଣ୍ଡନ ହେଇଯିବ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲେ। ଏ କଥା ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସେ କମନୀୟ ରୂପକାନ୍ତି ଦର୍ଶନେ ଜଗତ ମୁକତି। ଜଗତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବ। ଏ କଥା ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆମେ ମାନବ ସମାଜ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ମହାପାପରୁ ମୁକ୍ତି ହେଇଯିବା। ଜଗତ ବକ୍ଷରେ ଯେହେତୁ ସେ ମାନବ ରୂପରେ ଆସିବା, ନର ରୂପରେ ଆସିବେ, ଏ ଜଗତ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଏଠାରେ। ହେ ପୁତ୍ର ଧନ୍ୟ ତୋ ଜୀବନ ସାଧିଲୁ ଆତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ। ପବିତ୍ର ହେଲା ତୋ ଜୀବନ ଲଭିଲୁ କମଳା ରମଣ। ଯୁଗ ଯୁଗାନ୍ତେ ଥିବୁ ରହି ହରି ଚରଣ ପ୍ରେମେ ଧ୍ୟାଇ। ଜଗତେ ହୋଇବୁ ପୂଜିତ ସଂସାରେ ତୋର ନାମ ଖ୍ୟାତ। ଜଣେ ଭକ୍ତ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବେ, ଯିଏକି ଅତି ସାଧାରଣ ମାନବ ରୂପରେ, ଆମରି ପରି ସାଧାରଣ ମାନବ ରୂପରେ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମ ନେଇକି ଭକ୍ତ ଜୀବନରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ନିଜର ସାଧନା ସିଦ୍ଧି କରି ଗୁରୁ ରୂପରେ ଧରାଧାମରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ବାନ୍ଧି ଏ ଧରାଧାମରେ ସେ ଥିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟ ମାଳିକାରେ ପଞ୍ଚକା ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅମୃତ ସନ୍ତାନଙ୍କର ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ବୋଲି ସନ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ହେ ପୁତ୍ର ଧନ୍ୟ ତୋ ଜୀବନ ସାଧିଲୁ ଆତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ। କିନ୍ତୁ ନିଜର ଆତ୍ମ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ସାଧିକି ସ୍ୱୟଂ କମଳା ରମଣକୁ ତୁ ନିଜେ ଅଙ୍ଗରେ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଛୁ। ତେଣୁ ତୁ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ବୋଲି ଏଠି ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି, ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଦୌ ନୁହେଁ। ଯୁଗ ଯୁଗାନ୍ତେ ଥିବୁ ରହି ହରିଚରଣ ପ୍ରେମେ ଧ୍ୟାଇ। ତେଣୁ ହରିଚରଣକୁ ପ୍ରେମରେ ଧ୍ୟାଇକି ତୁ ଯୁଗ ଯୁଗାନ୍ତକୁ ଅମର ହୋଇକି ରହିଥିବୁ ବୋଲି ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି। ଜଗତେ ହୋଇବୁ ପୂଜିତ ସଂସାରେ ତୋର ନାମ ଖ୍ୟାତ। ତେଣୁ ଏ ଜଗତ ବକ୍ଷରେ ତୁମେ ପୂଜିତ ହେବ, ଯେହେତୁ ତୁମେ ଆତ୍ମ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ସାଧନା କରିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରେମ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିକି ଧରାଧାମରେ ରହିଥିବ ବା ନିଜ ଅଙ୍ଗରେ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥିବ। ତେଣୁ ଧରାଧାମରେ ତମେ ବିଖ୍ୟାତ ହେବ, ତମେ ହିଁ ପୂଜା ପାଇବ। ତେଣୁ ହେ ପୁତ୍ର, ହେ ଅମୃତ ସନ୍ତାନ, ତୁମ ଜୀବନ ବା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ଅଟେ। ସେ ପିତା ପୁତ୍ରଙ୍କର ପାଦେ ଶରଣ ଗଲି ଅପ୍ରମାଦେ। ଏ ସତ୍ୟ ସନାତନ ଧର୍ମ
जगते अटे महापुण्य। तेणु ये हूँ सत्य सनातन धर्म। कौन ना पिता पुत्र एक शरीर होइके आसिबे। भविष्य मालिकार सन्त भीम भोई उल्लेख करछन्ति पुत्र ठू पितार जात हब। सन्त हाड़ीदास भी वर्णना करछन्ति पिता पुत्र एक शरीर होइके आसिबे। प्रथमे पुत्र हेले भक्त स्वयं भगवान स्वयं परमात्मा जे संतान रूप में जात होइकी धरा पृष्ठ को आसी निजर प्रेम भक्ति साधना बल स्वयं भगवान को निज अंगरे पाइचन्ति। पुणी भक्त हेले पिता स्वयं भगवान हेले पुत्र कारण भक्तों स्वयं भगवान अजनी सम्भूत प्रक्रिया जात होती। भक्तों को पिता रूप में वर्णना कराई। से पिता पुत्र पादे शरण गली अप्रमादे बोली सन्थ वर्णना करछन्ति। तेणु से जो पिता पुत्र एक अंग होइकी आसिबे तांकरी पाद पद्म मु अप्रमाद शरण जाउची बोली एठी सन्थ वर्णना करछन्ति। कारण से एक होइकी आसिबे तांकरी पाद पद्म शरण गले ही आमे विश्ववासी उद्धार हो पाइबा। यहाँ एठारे वर्णना कराई। से पिता पुत्र उभय तांकरी पादरे शरण जावाक हेबो। आउ एटा होची कोन ना सत्य सनातन धर्म जगते अटे महापुण्य। तेणु जगत ये महापुण्य कथा होची कोन ना सत्य सनातन धर्म जोटा होची कि पिता पुत्र पादरे शरण जावा। से जो पिता पुत्र आसीबे बा जो भक्त भगवान एक ही आसीबे आसिकी कल्की अवतार धारण करिवे तांकरी पाद पद्म शरण जावा ही सत्य सनातन धर्म अटे। तेणु अप्रमाद समस्ते सारा विश्ववासी शरण जावाकू एठारे वर्णना करा जायछि। कारण तांकरी पाद पद्म शरण गले ही विश्ववासी भवसागर उद्धार हो पारे। जदिओ से भक्त तांको देहरे भगवान एकात्म हो जाइछन्ति। तेणु से भक्त भगवान से निजे भक्त से निजे भगवान एभली एकात्म हो जाइथिबे। आउ कौन लिखाई शुणा। नवीन सुंदर भारत स्वर्गरे चंद्रमा जेवंत चांद नामरे मधु रस देण करई संतोष से नाम मो कला माणिक जगत जीवन नायक सत्य सनातन धर्मरे दर्शन करी मानवरे रही कल्प कल्प नाम मो पुत्र कमला रमण। तेणु भक्तर पुत्र रूप में पलि आसिले कमला रमण स्वयं भगवान। कारण अजनी सम्मुतरे भक्त अंगरे स्वयं भगवान जात नेबे। यह कल्प कल्प एक कथा लिखा अछि। मानव रूप में दर्शन हेब भगवान मानव रे दर्शन हेब। मानव रूप में तो दर्शन हेब मानव रे दर्शन हेब। जने मानव रे स्वयं भगवान दर्शन हेब। जेम से सत्ययुग प्रह्लाद भावभक्ति एक खंबरु स्वयं नृसिंह भगवान बाहरी सेमती एठी से भक्त बा से महाभक्तर प्रेम देहरु बाहर दर्शन करी सत्य सनातन धर्म रे दर्शन करी मानवरी रही कल्प कल्प नाम मो पुत्र कमला रमण। तो सत्य सनातन धर्म कौन ना मानव रे दर्शन देवे स्वयं पूर्ण ब्रह्म व स्वयं भगवान जहाँ को आम श्री जगन्नाथ महाप्रभु नाम जानीचे। आम ओडिशावासी बा उत्कल प्रदेशवासी बा सारा विश्व रे समस्ते जानती। तो से पूर्ण ब्रह्म निराकार ब्रह्म कलिजुग अंतिम समय एक नर अंगरे आसीबे बोली आम ओडिशार पंचका माने वर्णना करि जाइछन्ति। जहाँ भविष्य मालिका नाम आम मैंने पढ़ुचे शुणुचे बुझुचे। आहरी अन्य सन्थ मैंने साइड बाय साइड लिखिं बहुत कथा से सब संबंध में आम मैंने शुणा बुझा बहुत अमृतमय कथा वर्णना कर। तेज ये सन्थ लक्ष्मीनारायण दास जो कथा को वर्णना करछन्ति से पिता पुत्र पाद पद्म अप्रमाद समस्ते शरण पश बोली वर्णना करछन्ति। पुणी कमला रमण तांकर पुत्र होइतिबे मानव रे भगवान दर्शन हब। यह ही सत्य सनातन धर्म अटे। सत्य सनातन धर्म सेतिक बेले धराधाम रे प्रतिष्ठित हेब जेबे मानव रे स्वयं भगवान दर्शन हेब। तेणु मानव रे जे पर्यंत स्वयं भगवान दर्शन न होइछि से पर्यंत एमती ही समस्ते चली सार निर्यास केबे भी आसी परिबो नहीं सामना को कि आमे समस्ते तांकरी अभय पाद पद्म शरण पशि परिबा नहीं। से जेबे निजे निजको परिचय देबे बा सारा विश्व दरबार रे उन्मोचन करिवे सेबे ही आमे जानि परिबा बा तांको चिन्हि परिबा। तांको चिन्हि पारि तांको पाद पद्म शरण जाई ही भवसागर तरी जाई परिबा। यह ही भविष्य मालिका शास्त्र सार निर्यास कथा वस्तु अटे। तेबे दुई जन को लेकिन ही लीला खेला हेबो यह सुनिश्चित कथा अटे। से जड़े भक्त होइतिबे बा गुरु होइतिबे आउ जड़े स्वयं भगवान बा पूर्ण ब्रह्म अटंती। से कौन ठाकुर अंश महाकला प्रभु श्रीराम प्रभु श्रीकृष्ण आदौ नुहति। तेणु तांकर जोनि सम्भूत नाही बोली भविष्य मालिका शास्त्र रे नास्तिबाणी करा जायछि अनेक स्थान रे। तेणु अजनी सम्भूत कथा भविष्य मालिका शास्त्र रे वर्णना करा जायछि। स्वयं कल्की जी सी पूर्ण ब्रह्म बा निराकार ब्रह्म। तेणु तांकर जोनि सम्भूत नाही से अजनी सम्भूत प्रक्रिया एक भक्त अंगरे आसीबे जहाँ महालीलाखेलार रूपरेख नेब जहाँ महाकल्की अवतार बोली कुहाजिबो। तेणु से महाकल्की अवतार रे केउ केउ प्रसंग गढ़ी उठिबो केउ केउ अमृत कथा वस्तु भक्त भगवान महामिलन रे योगदान हितिबो सेथि मध्यरु किछि किछि कियदंश आम माने सब शुणुचे वर्तमान। एई भली हबो बोली कुहा। सत्य सनातन धर्म कहले से भक्त भगवान पाद पद्म शरण जीवा से मानव रे दर्शन देवे गोटे मनुष्य अंगरे आसिकी
ये सब सत्य सनातन धर्मर कथावस्तु अटे और जेबे ए घटना घटिव सत्य सनातन धर्म धराधाम प्रतिष्ठित हेब। ओंकार पूर्ण ब्रह्म देही परम ज्योति अधिकारी आनंद से आदि अनादि जुगल प्रेम हेले बंदी मंगलमय ए जगत तुमर चरणे आश्रित। तेणु ये मंगलमय जगत केमती हम ना चरण में आश्रय नेले सी किए ना आदि अनादि जुगल प्रेम बंदी होगी धरापृष्ठ रही से भक्त को आदि बोली कहुई कारण से आद्य जन्म नहीं आसवे जन्म नहीं आसिक धरापृष्ठ स्वयं भगवान को प्रेम निमंत्रण करी प्रेम आह्वान करी डाकी आणवे। तेणु जुगल प्रेम हेले बंदी बोली कहुई तेणु जुगल प्रेम बा दुई जन प्रेम बंदी हेबे पुणी से दुई रु एक बोली कहउथिबो एक बोली जे न मने करिवो तांको भक्त बोली कह नहीं कि भगवान बोली कह नहीं से भक्त भगवान एकांग होई कि जड़े गुरु ही थे तेणु एक बोली जदि न कह भी ताको मूर्ख बोली कह जो मैंने एक बोली मने न करिवे आध्यात्मिक जगत रे एभली घटना घटिबो बा एभली तात्विक विचारधारा रे आमानकु रहिबाकु पड़िबो बोली मध्ये भविष्य मालिका शास्त्र रे संत अच्युतानंद तथा अन्य माने मध्ये वर्णना करिसंती। तेणु एठी सेई कथा कुआ होउची जे से जो परम ज्योति से आसीबे से आदि अनादि ही आसीबे सी एक किंतु जुगल होइक आसीबे प्रथमे आदि आसीबे आदि आसिक अनादि को निजर प्रेम आवाहन रे डाकिक आनिबे। तेणु से आदि अनादि से जो जुगल तांकरी पाद पद्म शरण गले ही जगत मंगलमय हो। तेणु आम जगतवासी अधम जगतवासी जी धरापृष्ठ अच्छे आम मैंने शरण गले ही ये भवसागर तरी ही जावा दर्शन मात्र मुक्ति पाइबा मुक्ति मोक्ष पाइबा तांको पाद पद्म निहाती रूपे शरण जावाक पड़ो। जो मैंने शरण न जीवे से दुष्ट म्लेच्छ दुर्जन लोक से समूले निपात हेबे ए भवसागर से मुक्ति मोक्ष कस्मिन काले पाइबे नहीं तो प्रेत ही बुलिबे म्लेच्छ संहार बा दुष्ट संहार होगा कथा। तेणु भविष्य मालिका शास्त्र रे शह शह स्थान रे उल्लेख रही से विषय रे आम मैंने संपूर्ण रूपे अवगत हो सारी बा जानी सारी किंतु प्रेम लीला खेला जो भगवान घटिव से साधु सन्त सुजन भक्त जन साधारण जन सरल जन समस्ते उद्धार हेबे बोली भविष्य मालिका शास्त्र रे वर्णना करा जायछि। तेणु मंगलमय जगत रे सेई माने ही रहिबे जगत मंगलमय सेठी हेबो बा जगत मध्य मुक्ति पाइबो तांको दर्शन करी तांको अभय पाद पद्म रे शरण जाई। तेणु से जुगल प्रेम रे बंदी हेबे से हेले आदि और अनादि आदि अनादि दुहे परम ज्योति धराधाम को आसीबे प्रथमे आदि रूप रे भक्त आसीथिबे बा से जने गुरु रूप रे धराधाम रे प्रतिष्ठित होई स्वयं भगवान को ही आनिबे आनिकी कोटि ब्रह्मांड रे स्वयं भगवान तांको गुरु रूप रे प्रतिष्ठित करेइबे और सत्य सनातन धर्म धरापृष्ठ रे स्थापित हेबो। सत्य सनातन धर्म रे स्वयं भगवान निजे नरंग रे दर्शन देबे तांको पाद पद्म रे जगत अप्रमाद रे शरण जीव शरण गले ही जगत मंगलमय हेबो जगतवासी मध्य तांको पाद पद्म रे शरण जाई भवसागर तरी जीवे। तेणु से पिता पुत्र एकंग हेबे तांको आदि अनादि रूप रे मध्य एठारे वर्णना करा जायछि। पुत्रठु पिता स्वयं जी कमला रमण सी जात होइथिबे मनुष्य अंगरे दर्शन देवे एमती विभिन्न कथा भविष्य मालिका शास्त्र रे वर्णना करा जायछि। सेतुरे किछि अमृतमय कथा वस्तु मध्य एठारे वर्णना करा जायछि। तेबे आहुरी अनेक कथा आमे आगामी अध्याय रे सुनिबा सेही शिशुवेद पुस्तकरू। तेबे आजि पई एतिकी धन्यवाद।